Okay, I'm going to be presenting contact and continuity. Dame va a estar hablando de contacto y continuidad. There'll be some similar ideas of what Tana and Daryl have already talked about in their attack and phase play. Hay muchas ideas similares y conceptos que se repiten con respecto a lo que habló Tana anteriormente. One big thing is similar. I remember Tana saying, myself, I really try and focus on coaching the basics. Él como Tana también trata de enfocarse en lo básico. And I guess we all sort of believe if we can coach our players the basics to a high level, and then the rest will come. Él también confía en que si puede entrenar a sus jugadores para que lleguen al máximo nivel, el resto va a venir bien. It's where the natural ability can get into the game. Ahí está cuando la naturaleza, habilidad del jugador va a mejorar el juego. Y eso no se entrena, como Diego. Your natural ability. Yeah. Natural habilidad de Diego. Okay, my philosophy, ball and contact. Simply aim for space using weak shoulders. We talked about it earlier on, and only going into contact as a last resort if we have to. Con la pelota en el contacto es lo mismo la destreza, la visión y las caderas derechas. Siempre apuntar a hombros débiles y no apuntar al hombre directo. So even in the phase play we explained earlier on, if it's quick defense, still if you look at Kevin Mialamu, he's really good at it, getting the ball from a halfback, and he's almost just standing on one spot with footwork, and it holds up the defense. Gives him time. Mismo en ese ejercicio que vimos de cuando estamos muy cerca de la defensa, es muy importante en ese momento usar ese bailoteo con los pies, ese movimiento con los pies, repiquetear. Dio el ejemplo de Kevin Mialamu, que es un jugador que siempre juega en esos lugares, que siempre busca los hombros débiles y tratar de meterse en el espacio con esa tracción. Okay, there's 4 critical tasks. There's the ball carrier. Hay cuatro aspectos específicos, que es el portador de pelota. Uno es el portador de pelota. Los jugadores de apoyo, la toma de decisiones y la comunicación. And these are obviously, they're only 4, but they're 4 that I believe in that will help get good at the skill. Son 4 que él cree que son las básicas y las necesarias para mejorar la destreza y esta situación. Okay. Keeping the ball alive, or KBA, we use it 3 letters. Mantener la pelota viva. You understand that? Talking about offloading and keeping it alive off the ground if we can. Vamos a ver esto de mantener la pelota viva. Ellos le dicen keep the ball alive, le ponen unas iniciales KBA, y acá vemos los aspectos. Siempre la visión arriba, atacar el hombro débil y el espacio. Light the turbos. Lighting the turbos is just an expression we use. It's basically acceleration. When we get the ball, take off, run as fast as you can with a bit of footwork. Yeah. Esta expresión light the turbos es encender las turbinas, hacerlo lo máximo que puedas y siempre que participes hacer algo. And then once we get those 3 things, express yourself. You know, do what you think's good. Have fun, fend if you can, dummy. Una vez que hiciste esas 3, expresate, hace un falso, un handoff, pero hace algo. And look to offload, either pre-contact or post-contact, okay? Y busca dar un offload, sea antes del contacto o en el contacto. Okay. Post-contact doesn't mean necessarily we've broken, but we've dominated the contact, and then we can offload. Post contacto no significa que hayamos roto la línea de ventaja, pero sí que nos tomaron y hagamos ese pase. Okay, so we don't try and, while we're fighting up high or something, try and offload like that. It's just going to be a 50-50. No hay que hacer esto que dicen ellos 50-50. Si estamos tomados, si no estamos seguros de hacer el pase, tratar de guardarla.
And the policy, I think, well, I'm not sure if you guys do, but I do, about 50-50, so it's got to be 100%. 50-50. Sobre el 50-50 siempre tiene que ser un 100%. 100% seguro. That makes sense, yeah? ¿Tiene sentido? Okay, support players. Keep the ball alive. In the initial positioning of the support players like to be straight behind, directly behind the ball carrier. Los jugadores de apoyo son fundamentales, siempre tienen que estar detrás del que tiene la pelota. With depth and communicating where they are. Con profundidad y comunicando dónde están. Does anyone any questions about that? ¿Alguien alguna pregunta tiene? Because some like them out to the side. Or Porque algunos, bueno, el otro día nos preguntaron, algunos ponen el apoyo a los costados. The idea for it is so if the ball carrier veers left, I can react to him easily. If I'm just stuck on one side and he goes left or right, I can really only go one way. La idea de esto es para saber leer a dónde va a ir el portador de pelota. Si se va para la izquierda, yo puedo saber a dónde va a ir. En cambio, si estoy a un costado, solo tengo una opción. And just to be clear about that, it's not out on wide space, it's in close contact, yeah? Y para aclarar, esto no es cuando estamos abiertos, sino es en el contacto cerrado. It's not back play. Yeah. No es juego de backs. Okay. Communication is really key. Use your language you have as a team. If they go to ground pop or fight, we use, if they're getting held up, tell the ball carrier fight, which means try and stay on his feet and go as far as he can, yeah? La comunicación es muy importante, usar cantos o un lenguaje propio. Por ejemplo, ellos, el apoyo dice pop, que es el offload, o fight, que es cuando está tomado, tratar de hacerlo repiquetear al que tiene la pelota. Okay, let's just have a look at a couple of clips now. Basically, you'll see here the ball carrier finding a weak shoulder, using footwork, and support players running with depth. Acá vamos a ver esto de el portador de pelota buscando hombros débiles, buscando el espacio, tratando de pelear y traccionando. Okay, that doesn't always happen naturally. I know playing with the Blues, we trained that week in, week out to actually train those skills. So eso que acaban de ver no sucede naturalmente, es algo, él dice que jugó en los Blues y es algo que entrenaron todas las semanas, varias veces. Okay, they've got a good attitude. Tienen una buena actitud. Try and keep the ball alive. Y tratan de mantener la pelota viva. El apoyo siempre está profundo. Roll there. You can do that. Yeah, karate, eh? Okay, next slide. Are we all up to speed? We all understanding? It's pretty basic. ¿Todos entienden? Sí. Okay, another part of continuity, contact and continuity is lightning quick ball, or LQB.
You may have heard the term before, I'm not sure. Otra cuestión de la continuidad es lo que mencionamos afuera y también al principio, LQB le llaman ellos, es pelota súper rápida. Okay, this context is when the ball carrier is gone to ground. Okay. Esto es cuando el portador de pelota va al suelo And he's had to present the ball, and support players have had to clean out. y tuvo que presentar la pelota y el apoyo limpiar el rack. Okay. So ball carrier's part, his job in LQB is to stay square and strong. Okay. We don't want to be side on, otherwise very easy to tackle, and we lose our power going forward. El trabajo del portador de pelota en estas situaciones, de nuevo, mantener recta las caderas, una posición firme y tratar de traccionar hacia adelante. Okay, we've got to fight to stay up, and that communication comes from our support players, yeah? Hay que luchar por mantenerse de pie y esta comunicación tiene que venir de los jugadores de apoyo. Okay, because that'll help us be able to use our latch or snake, whatever you may call him, first support player, to the best of the most benefit. Y esto va a ayudar a que el que sea el primer apoyo, que va a ser el trailer, que toma el portador de pelota, a que haga mejor su trabajo y más efectivo. Okay. So basically, fighting to stay up, we go to ground on our terms, okay? Básicamente, cuando luchamos para mantenernos de pie, vamos al suelo con nuestros términos. That's the mental side of how we train. Esta es la mentalidad para entrenar esto. Okay, next. Okay, I've just said it. Drive to ground on our terms. Okay, don't let the defense dictate. I mean, it doesn't always happen. That's the best case scenario. De nuevo, como acabamos de decir, ir al suelo bajo nuestros términos, no darle ni una oportunidad al rival. Okay, chesting or twisting is two that I like to focus on and coach. Chesting o twisting, twisting es un giro. And we'll be going through those outside. Ahora vamos a ir Probably a mostrar heard of these afuera. terms before, maybe ¿Escucharon alguna vez last time. esos términos, chesting o twisting? ¿Me escucharon? And then what's that? And it's alright. You're going good. No, it's good. It's going. It's good. And then ball presentation. Okay, we've really got the ball carrier. It's a big focus of ours. La presentación de la pelota es un foco muy importante y también lo vamos a ver afuera. Es algo donde van a hacer mucho hincapié. Okay, I don't really, as a coach myself, I hate seeing when the ball carrier takes the ball to ground and just puts the ball by his stomach or something like that. We really concentrate on trying to extend back towards his support. Como entrenador no se banca cuando un jugador va al suelo y hace el mínimo esfuerzo por presentar la pelota, la pone simplemente cerca de su estómago, no hace este esfuerzo de llevarla hacia atrás. So my focus when I'm coaching ball carrier, his job is not finished until the halfback has passed it, basically. Entonces lo que hace él cuando entrena esto es que decirle al que tiene la pelota que su trabajo no termina hasta que la pelota está bien atrás y la tiene limpia en medio scrum. Okay, so it's actually there's quite a bit to it. There's quite a bit to it. Hay mucho para trabajar y lo vamos a ir desmenuzando a poquito. Not just running the ball up and hoping for the best. No solamente, no es una lotería, ¿no? Hay muchas destrezas pequeñas. Okay, just a couple of clips. Here. It'll show chesting and twisting. En esto vamos a ver el chesting y el twisting. LQB, yeah. Oh, LQB, yeah. LQB first. Yeah, it'll just be. Primero vamos a ver pelota súper rápida. It's okay. Can we see that? ¿Se puede ver la pelota rápida? Okay, we'll watch that again, please. You guys can see that, yeah? ¿Se puede ver de atrás? Just look how quickly the ball is. Miren lo rápida que sale la pelota. Yeah, it's getting better. It's getting better. He's fought to stay up, and
because the ball was so quick. Just pause that, please. Peleó por mantenerse de pie y porque la pelota sale tan rápido. Because the ball was so quick, the defense cannot realign at all. Porque la pelota sale tan rápido, la defensa nunca se puede reorganizar. They're constantly offside. Están todo el tiempo en offside. Okay, the next one. If you can see up at the top, the ball carrier, it's Jerome Kino. Very good footwork. Muy buen trabajo de piernas del jugador de pelota. Buena extensión también para presentarla. And it's reasonably quick ball. Y esa es una pelota rápida también. Apologize for the clips, though some of them were a bit difficult to see. Perdón, pide disculpas porque no se podía ver muy bien. Okay, but you guys get the idea? ¿Se entiende la idea? Vamos a Basic. repasarla afuera también. Looking for good footwork, aiming for space, what we talked about out there in the phase play. Importante el trabajo con los pies, buscar el espacio. Go next. Okay, there's two. This may cause a bit of debate. This one, Esto puede causar o armar un debate because I hear it's illegal. The squeeze. porque sabe que acá es ilegal el squeeze ball, la casita. Okay, but I'm going to explain how we coach it a safe way. Okay. Pero va a explicar cómo ellos lo entrenan de una forma segura. Because I understand there was a bad injury. Yeah. Sí, porque sabe que hubo una lesión bastante grave acá. Okay. So 2 hands on the ball. Do we all understand what chesting is? Have we seen it before? ¿Todos entienden lo que es chesting? ¿Alguien tiene Yeah. alguna duda? Sí. There's going to be a couple of clips and we'll show it outside. Va a haber algunos clips y lo vamos a mostrar afuera. It's just basically scoring a try underneath your body, and it's buying yourself about 1 second. Okay. Una vez tacleado es guardarse la pelota en el pecho y hacer como si fuéramos a marcar un try, lo que nos hace ganar un minisegundo. It really gives your support players time to clean out, because the referee is looking at the defender first. Esto le da tiempo también a nuestros apoyos, porque además el referee lo primero que hace es mirar a la defensa. Okay. Yep, next, please. Twisting. El twisting. Okay. Have we heard of this term before? ¿Escucharon este término alguna vez? Yeah. Lead leg is anchor. Again, we're going to explain it outside. El pie de apoyo se usa como un ancla. Yeah. 2 hands on the ball at all times. We're using our core strength to really rip. If we're held up a little bit, to really rip ourselves down towards the ground. Using our front leg and our abs. Okay. Las dos manos en la pelota también, y se usa la fuerza abdominal para arrancarla y llevarla hacia atrás, manteniendo la pierna adelante como si fuera un ancla. Okay. And we'll explain it out. You'll get a better idea outside. Afuera vamos a ver y van a tener una mejor idea de lo que es. There's a couple of clips here to show chesting. Hay We'll algunos clips. slow one down to try and help explain the safety part of it. Vamos a ver unos clips de lo que es el chesting y vamos a ir despacio para explicar la parte segura para enseñarlo. See here, a little bit of chesting. Ahí vemos un poco de chesting. It's basically just scoring a try, yeah? Básicamente, And then twisting around. básicamente es como si estuviese haciendo un try. It doesn't always have to be a squeeze ball. No siempre tiene que ser squeeze ball. There it wasn't. Ahí no fue. Okay, can we replay that? It just look, I should have explained that earlier on. It doesn't always have to be a squeeze ball, okay? No siempre tiene que ser squeeze ball cuando hacemos chesting. That one sort of half is. Ahí es medio. Yeah. Yep, carry on. You can see each time it's buying them half a second or a second to help the first support player clean out. En todas se puede ver cómo esto le hace ganar un segundo y puede llegar el apoyo con más tiempo para limpiar la pelota. And that's when the Blues were good. Ahí es cuando los Blues eran buenos. Okay, next. This is the Heineken Cup final. We clipped a couple. John Afoa, who used to play for the Blues and the All Blacks,
There's a couple of examples, really good examples of chesting here. Esta es la final de la Heineken Cup del sábado, Leinster contra Ulster. Jonah Foa juega para Ulster y juega para Auckland Blues y los All Blacks. Hay algunos ejemplos muy buenos de él. John's there. Okay, where we go? Pilar. Where we go, please. Mr. Sports Tech Man. You know what? Someone on the game line is off far. Just a split second, and he rolled over to his side. Ganó ese segundo y se pudo dar vuelta para presentar la pelota. Yeah. Okay. Next one. Gone. You know what? Someone on the game line. See how he landed on the ball? ¿Vieron cómo Just cayó sobre la pelota? bought it a little bit of time, yeah? Eso le hizo ganar tiempo. Okay, next. Please. Here he is again. Numbers. Off far again. Done well there. It's a And he good, squeezed there. good position. Ahí squeeze ball. Okay, and the last one. So again, You see here, Johnny again. Oh, it's hard to see. Okay, can you go back to the previous one? Because it did the same. You can see that easier. Yeah, this one here. Weighted numbers. Off far again. Stop. Yeah, now. See, I think the injuries are caused if we place the top of our head on the ground. Okay? If someone lands on you, that's where it becomes dangerous. The way we coach it is, you see how John's head is to the side? And he's actually got a shoulder on the ground. Él dice, las lesiones en esto ocurren cuando los jugadores caen con la cabeza. Acá lo que enseñan ellos es a caer con el pecho y con el hombro. Por eso ahí muestra la imagen de Afoa cayendo bastante bien con el hombro. Okay? To us, safety is paramount in anything we coach in New Zealand. Para ellos la seguridad es lo primordial en cualquier cosa que entrenan en Nueva Zelanda. Okay, if someone was to come and land on top of John now, he could easily just extend. Okay, he's not going to get caught up with his head on top of the ground and hurt his neck. Si alguien cayera encima de Jonah Foa en este momento, él se podría extender y no le pasaría nada porque no tiene la cabeza en el suelo, haciendo presión. Okay, again we'll show it outside. There may be a few questions that you guys have about it. Lo vamos a ver afuera y ahí van a poder hacer preguntas también. Don't be shy. ¿Tienen preguntas ahora? ¿No? No sean tímidos. Okay, you must agree with me then. That's good. ¿Están de acuerdo? Preguntas si están de acuerdo. Okay, the clean out. Obviously, the ball carrier is the first person. Decision makers, first, second, third, support players. En la limpieza, el primero es el portador de pelota, el más importante, y después los tomadores de decisiones. El primero, el segundo y el tercer apoyo. We prefer, the team I coach, we talk about ball carrier plus 3. En el equipo que él entrena hablan de el portador de pelota más 3. Okay, that's best case scenario. If we have to use any more, we call them spotters. Si hay que usar alguno más, ellos le llaman spotters o vigilantes. They can come in, have a look. If it's slower ball, they either make a decision to clean out any more threats coming through. Llegan hacia la situación, miran si la pelota está disponible y si tienen que meterse lo hacen o levantan la pelota. They can pick and run. Pueden levantar la pelota y correr, Pick and pop to the halfback, who might be a few meters away. levantar y abrirle al medio scrum, Or just wait over the ball and let the halfback pass. o simplemente hacerle un techo a la pelota. But in our game, the game we coach, everyone's a halfback, whether you're number 1 or number 15. Pero lo más importante es que ellos entrenan que todos son medio scrum, puede ser el 1 o el 15. And that's another skill we coach on top of all of this, halfback passing for everyone in Y the team. esto es una destreza que entrenan aparte de todo esto, pase de medio scrum para todos. Latch. Do we all know what a latch is? Latch ellos llaman lo que nosotros llamamos el trailer. ¿Saben lo que es el trailer? ¿Sí? ¿No? Okay, I'll explain it now anyway. Okay, he's the first support player. Whoa. El primer apoyo es el trailer es el primer apoyo. He's obviously a decision maker. He's got to make a decision to latch initially. Es el que toma la decisión, siempre es un tomador de decisiones, es el que toma la decisión de ir de trailer. Okay, once he's made that decision, he's a protector of the ball carrier. Okay. Una vez que tomó esa decisión de sumarse y de ser un trailer, es el protector del portador de pelota. Okay, ball carrier is still on his feet. Can we have you big fella?
El portador de pelota se mantiene en sus pies. You're the tackler, yeah? Va a simular una situación. So what's your name? Maria. If you're the ball carrier and he holds you up, you're the tackler? Yep. Okay. So my job as first support player is try and get up high. Su trabajo como primer apoyo es tomarse bien arriba. Best case scenario, my initial thing that I want to do is attack the tackler. Okay. En el mejor de los casos, la intención de él es atacar al defensor. Okay, so if I can, to help him out, stay on his feet, I really want to take this guy out. Okay? Para ayudarlo a mantenerse sobre sus pies, voy a tratar de separar al defensor de mi compañero. Second best scenario, go down. I latch on and help him drive. Okay? And we drive together. So it's 4 legs versus 2. La segunda mejor situación sería agarrarme y ayudar a empujar. Eso es 2 versus 1. Thank you. Thank you. Perfect. Okay. Do we understand that? ¿Se entiende? Yeah. Cool. Okay, we've got a clip here. A couple of good clips. Yep. Sorry. He's got a question. Perdón, quería saber si para la limpieza de los racks utilizan técnicas de otros deportes, porque resulta bastante complicado defenderse. Judo, lucha. Sí, sí. Do you use any other techniques for the cleanup, like judo, the judo flip, or from other sports? We haven't got that far yet. No, yep. todavía no llegamos ahí, pero de eso va a hablar. Yeah, and we can show a couple out there. Okay. Jumping ahead, man. Te estás adelantando. Good question. Muy buena pregunta. Okay, we're just looking at the latch for now. Por ahora nos enfocamos en el trailer. Latch. Yeah. Oh, is this the latch? Okay, this is a very good latch. Watch the white team. Este es un muy buen ejemplo del trailer. Okay, we'll watch that again. That's perfect. Exactly what we're looking for. Es perfecto, es lo que buscamos. Okay. Okay, that was quite good as well. If we can see that, can we see that down the Estuvo back? bastante bien. ¿Se pudo ver? Hard to see, yeah. Those guys can see. You guys can see. Yep. Cool. Okay, cool. So we'll go back to the first one. We'll watch this. See, yeah, go to where he just picks up the ball. Yep. Now, see the support player knows that his ball carrier is going to go into contact, so he makes an early decision to latch on. El jugador de apoyo ya sabe la decisión que tomó el que tiene la pelota, entonces toma la decisión de tomarse, de unirse como un trailer y ayudarlo a ir al contacto. And to begin with, they've almost got 2 latches, which helps out. Bueno, para empezar tenían 2 jugadores como trailers y eso ayuda mucho más. So it's like a mini mall, yeah? Como un mini mall. Okay. We'll just go to the side. Okay, now to the clean out now. Yendo a tu pregunta. Okay, I've only got a clip of one type, but we can show one more out there, outside that we use. Tenemos el ejemplo de una. Okay, Afuera vamos a mostrar algunas otras más. Again, we're just looking at the first support player here in the clips. Vamos a enfocarnos en el primer apoyo en estos clips. You'll see, just like KBA, keep the ball alive, coming with depth behind the ball carrier. De nuevo, mantener la pelota viva con profundidad atrás del portador de pelota. We're looking for a little bit of deceleration, just pre-contact. Buscamos un poquito de desaceleración cerca del contacto. Just to help get our balance, get the right technique, get low. Para tener una buena técnica, ir abajo y mantener nuestro equilibrio. Get close to the threat. Acercarse a la amenaza. And then just prior to impact, accelerate again. Y justo muy cerca del impacto acelerar de nuevo. Okay, because one of the strongest muscles in our body are our bum muscles, okay, our legs. El músculo más fuerte de nuestro cuerpo es el de la cola, los glúteos. So if we've got strong technique upstairs, up here,
Si We tenemos, just buena use our legs to drive through. si tenemos buena técnica arriba, tenemos también las piernas para ayudarnos para empujar. Okay. Nice timing. Excelente, Aaron. Nice. Okay. One big thing we try and coach as well. Ooh, what have I done there? Shoulder chest battle. Okay. Do we understand what I mean by that? Shoulder, chest. Shoulder, chest. Yeah. Lo que está hablando es el hombro al pecho. Okay. Often we see players cleaning out, trying to hug on top of the threat, and do the judo flip. Muchas veces vemos jugadores queriendo abrazar por encima del rival, queriendo hacer esta toma de judo, Which is very effective. la cual es bastante efectiva. But just my opinion, I'd prefer if we can get. Often we can still get lower than that first threat and clean straight through him, getting our shoulder on his chest. Pero en su opinión, si vamos bien abajo, incluso más abajo de esa amenaza, lo podemos limpiar golpeando en el pecho. Which really tidies up the ruck area, which we Y don't need. saca cuerpos de esa área. Okay, and just like war, one bullet, one kill. Es como en la guerra, una bala, una muerte. It's just man v man. Yeah, we don't want to waste two players on one threat if we don't have to. Siempre tiene que ser hombre contra hombre. No queremos desperdiciar jugadores en esa situación. Okay. Yep. Let's have a look at the standard one. Time for the Waratahs forwards to have a rumble. They did it against the Rebels, but no, they get it out quickly this time. And Tom Carter Very gets good. it back. Won the shoulder chest battle. Ahí vemos el golpe de hombro al pecho. Actually, You know, he had no one to give it to, or people that he did have to give it to didn't have any support. Douglas pick and go now from Ben Robinson. Okay, try. Can we just go back to that last one? Did against the Rebels, but no, they get it out quickly this time. And Tom Carter gets it back. Yep, carry on. Back. Burgess waits patiently. Yeah, he had no one to give it to, or people that he did have to give it to. Yep. See there? I think this player was ready for the latch. Okay. Este jugador del 4 está diciendo que estaba listo para hacer un trailer. Unfortunately, the ball carrier went down, but he had enough vision to take this guy out early. Desafortunadamente, el que tiene la pelota fue al piso, pero el jugador pudo, por estar ahí temprano, pudo limpiar rápido la pelota. So effectively, he made two decisions there. Efectivamente, tomó dos buenas decisiones ahí. Okay. Next. What was really good about that one? I think the ball presentation. ¿Qué fue We're bueno? talking about lightning quick ball here. Acá es muy The bueno. first cleaner was a little bit weak, but because the ball carrier presented the ball so well, it gave his team time, his second or third support player to come and clean out. Lo bueno de esta jugada es la presentación de la pelota. El jugador de apoyo no limpia del todo bien, no es muy fuerte su posición, pero al haber presentado muy bien la pelota, la tiene muy disponible rápidamente en medio scrum. And they still got very quick ball. Y aún así tienen pelota rápida. Okay, that just goes to show how important the ball carrier is. Es para saber la importancia del portador de pelota. Okay, very yeah. This is perfect. Okay, bang, used his legs, chased his feet, okay, chased his body and cleaned out. Esto es perfecto, usó sus pies, siguió traccionando, limpió de gente, pelota rápida. And Parlo off the back. That's the 22. Burgess. Let's go back to that. Yeah. See these players, they dip and load, they get lower, they're looking to get lower, shoulder, chest, dip and load and extend and chase their feet. Although they did use two men on one guy, but the technique was very good. A pesar de que usaron dos jugadores, ahí ven la técnica, fueron bien abajo, como dicen ellos, cargó y disparó bien abajo. A pesar de haber usado dos jugadores, la técnica fue perfecta.
Okay, really look at staying low. May have got away with going off his feet there a little bit. Siempre tratar de ir bien abajo. Okay, but he chased his feet. It was really good. Lo siguió empujando y siguió traccionando. Comes from depth. Yep, just go back a little bit. You see the player number 12? Ahí ven al número 12. Once we press play, you can really see him accelerate into the contact and clean out the player. Van a ver cómo acelera. Okay, really effective. Acelera bien cuando apenas cerca del contacto. Okay. Okay, stop there. This is the gentleman's judo throw, or whatever you want to call it. Esa es la técnica de judo. Okay, ideally, can we go back a little bit, please? Yep, just when he gets on the top. Okay, you had the right idea. Yeah, hold it there. Okay, if you can visualize his arms down closer to the jackler or the threat's arms. Yeah, down. Tuvo una buena idea si ven los brazos de él alrededor del rival. Down here, squeezing his shoulders around his head a little bit. He'd probably be able to get him away from the ruck a little bit easier. Going lower. Eh? Going lower, you mean? Going lower? Him going lower? No, haciendo eso. Go low, no. Like squeezing Okay. Sí, okay. further down towards his head. Si le hubiese agarrado, rodeado con sus brazos más abajo, cerca de los brazos, hubiese sido más efectivo. Okay. Is that it? Ahí. Thank you, Tommy. Alrededor de las axilas. Okay, next. Was that it? I think that might be it. Okay, a bit of a latch, and then cleaned out by chasing his feet a little bit. Yep. Excellent. Yep. Okay. Okay, last slide, and then we can have some questions. Just questions I try and ask our players to think about is, do we latch or do we look for the threats and the clean out, okay? Estas son preguntas que le hace él a sus jugadores, hablando del jugador de apoyo. ¿Queremos que el jugador sea trailer o busca limpiar inmediatamente? Okay, as coaches, we can give them these tools, but they have to make the decisions out on the field, and we can only help them with those decisions by doing progressing the trainings like we have been out there and making them live. Como entrenadores nosotros les damos estas preguntas para que ellos las resuelvan ellos mismos, y esto lo hacemos haciendo progresiones como hicimos afuera y después las interpretan en el campo de juego. And again, what determines the player to make either decision? Okay? ¿Qué determina para el jugador tomar una u otra decisión? Okay. Sweet. That's pretty much the basics of what we coach our players in Northland anyway. Are there any questions? Esto es lo que les enseñan básicamente a sus jugadores en Auckland. ¿Alguien tiene alguna pregunta? En la transmisión de ayer del partido, o antes de ayer, de la final de Europa, justo hablaban del pilar derecho, este número 3. Afoa. Sí, que participaba mucho del juego, un poco lejos de la formación. La pregunta es si eso él considera que es a propósito o que el jugador tiene una capacidad de jugar todas las formaciones, ¿no? Aunque jugó mucho más afuera que adentro, parecía. Okay. Bueno, habitualmente se lo puede direccionar a ser penetrador
Ahora no sé si está al tanto de eso. Okay. ¿Qué opinión tiene él al respecto? Bueno, ¿viste el partido? No, ¿querés decirlo? We thought the Heineken Cup final on Saturday, and Afoa, we were very surprised because he took the ball hundreds of times away, but maybe on the open side, like away from the rack area. I don't know. What he's asking is if that a role he has given or is Superman and he can scrum, he can clean the racks, he can touch the ball 100 times. Because he was very. He was in the game. Yeah? He was in the game. Really, he really, took the ball forward. But he's asking, does he scrummage as well and clean rack? He's a very good player, clearly. Like we spoke about the same, how involved in the game he was. Dice que sí, que de hecho estaban hablando de eso y lo que es un excelente jugador y que se involucra mucho en el juego. And even in New Zealand, for the Blues, I played with him a fair bit, and he was used as a ball carrier because for a big man, he's got very good footwork. Dice que cuando en los Blues jugó con él, lo usaban como ball carrier, porque tiene desplazamiento, tiene muy buen cambio de paso y es un jugador que lo usaba mucho para llevar la pelota adelante. ¿Es neozelandés? He's a Kiwi? No. Yeah, he played for the All Blacks. Yeah. Played in the World Cup. He must have worked on his fitness because he never did that for us. Dice que debe haber laburado mucho en el físico porque para los Blues no lo hacían nunca. ¿Cómo era eso de que hablamos antes con Tana la estadística de participación?